दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि कराची में बल्दिया जनूबी की हदूद में 3 तलवार के करीब दर्जनों दरख्तों को काट दिया गया है। क्लिफ्टन में 3 तलवार के करीब डीएमसी साउथ के अमले ने गुज़िश्ता रात दरख्त काट दिए। असिस्टेंट डायरेक्टर पाक सदर डविया ने बताया कि अदालत के अहकामात के मुताबिक दरख्त काटे। फ्रेयर पुल से 3 तलवार तक सड़क के दोनों तरफ जो भी मुर्दा दरख्त हैं उन्हें काटा गया ताकि ये दरख्त किसी नुकसान का सबब ना बने। किसी भी हरे भरे दरख्त को हाथ नहीं लगाया गया। इस रोड पे पुल से लेके 3 तलवार तक के डेड ट्रीज हैं, तीनों लेन पे, लेफ्ट राइट और सेंट्रल आइलैंड पे। उसके हमें ऑर्डर हैं कोर्ट के, वो हम कोर्ट के ऑर्डर के तहत सिर्फ डेड ट्रीज कटवा रहे हैं जो इंसानी जानों के लिए खतरा है या गिर जाएं, उस पे कटवा रहे हैं। और अभी आपको बताएं कि मुल्क में आपाशी के लिए पानी की शदीद किल्लत का सामना है। महकमा मौसमियात ने भी इरसा एडवाइजरी कमेटी के हंगामी इजलास में मायूसी की खबर सुना दी। कहा कि मॉनसून से पहले पानी की सूरत हाल में बेहतरी का कोई इम्कान नहीं। गुज़श्ता साल के मुकाबले में पहाड़ों पर बर्फ भी 50% कम है। इरसा ने खरीफ की फसल के लिए पानी की किल्लत का तखमीना जो पहले 31% था इससे बढ़ाकर 42% कर दिया है। पंजाब ने एतराज उठा दिया कि सिंध बहुत पानी ज़ाया कर रहा है। खरीफ की फसल के लिए पानी की सूरत हाल पर इस्लामाबाद में इरसा एडवाइजरी कमेटी का हंगामी इजलास हुआ। तर्जुमान इरसा के मुताबिक इजलास को बताया गया कि फसल खरीफ के आगाज़ में पानी की किल्लत का तखमीना 31% लगाया गया था, मगर दरियाओं में पानी की आमद तवक्को से 15% कम रही। सिंध को पानी की किल्लत 53% और पंजाब को 47% तक पहुँच चुकी है। मॉनसून का सिलसिला जून के वस्त में मुतवक्के है। वाबडा हुकाम ने बताया कि दरियाओं के कैचमेंट एरियाज में बर्फ भी पिछले बरसों के मुकाबले में 50% कम है। तर्जुमान इरसा के मुताबिक पंजाब ने एतराज उठाया कि सिंध तोसा से कोटरी बैराज तक 10 लाख एकड़ फुट पानी का नुकसान कर रहा है और अदाद-ओ-शुमार दुरुस्त नहीं बताता। रमज़ान की आमद है और कराची में लोड शेडिंग का मसला ख़त्म नहीं हो सका है। के इलेक्ट्रिक ने 20 मई की नई तारीख दे दी है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बिन कासिम पावर स्टेशन की मरम्मत 20 मई तक हो जाएगी, जिसके बाद बिजली की फराहमी में बेहतरी आने की उम्मीद है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिन कासिम पावर स्टेशन के खराब यूनिट की बहाली का काम जारी है। मुतासिरा यूनिट के लिए पुर्जा हॉलैंड से लाया जा रहा है। 41 टन वजनी पुर्जा हवाई जहाज के जरिए आज कराची पहुंचेगा, जबकि पुर्जे की तनसीब के लिए बैरून मुल्क से माहिरीन भी बुलाए गए हैं। तमाम उमूर की निगरानी चीफ जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफिसर कर रहे हैं। पुर्जे की तनसीब का अमल 20 मई तक मुकम्मल होने का इम्कान है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है यूनिट की बहाली से बिजली की फराहमी में बेहतरी आएगी। जिंदा दिलाने लाहौर के लिए अच्छी खबर है। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन आज दूसरी बार आजमाइशी तौर पर चलाई जा रही है। ट्रेन का आजमाइशी सफर डेरा गुजरा से शुरू होकर लक्ष्मी चौक पर इख्तिताम पजीर होगा। आज शहरी बगैर टिकट ट्रेन के सफर से लुत्फ उठा सकेंगे। उम्मे फरवा की रिपोर्ट। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे की स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन ख्वाजा अहमद हसन ने बताया कि इससे पहले 26 फरवरी को ये ट्रेन आजमाइशी तौर पर चलाई गई थी। वो सफर बहुत महदूद था। अब दूसरे मरहले में ये ट्रेन डेरा गुजरा से लक्ष्मी चौक तक 11 किलोमीटर का सफर तय करेगी। ट्रेन में आम शहरी मुफ्त सवार हो सकेंगे। ख्वाजा अहमद हसन ने बताया कि ट्रेन का किराया कितना होगा अभी कोई फैसला नहीं हुआ। मंसूबे का 90% काम मुकम्मल हो चुका है। हाई कोर्ट के सामने अंडरग्राउंड स्टेशन की तामीर तेजी से जारी है। ट्रेन के स्टेशनों और ट्रैक की खूबसूरती का खास ख्याल रखा गया है। ट्रैक के इतराफ में रंगारंग पौधे दिलकश मंजर पेश करेंगे। उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में नाकारा ऑयल टैंकर्स पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी है। इस पाबंदी के खात्मे के बाद नाकारा बहरी ऑयल टैंकर्स गडानी के साहिल पर पहुंच गए हैं। डीजी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी तारिक जहरी के मुताबिक गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड का शुमार दुनिया भर में पहले नंबर पर होने लगा है। बहरी जहाजों की कटाई से सालाना टैक्सेस की मद में भारी रेवेन्यू वसूल होगा। उनका कहना था गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड के हर प्लॉट पर एम्बुलेंसेज मौजूद हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड को जदीद खतूत पर इस्तवार कर दिया गया है। पाकिस्तान में पहला रोजा जुमेरात को होगा या जुमे को रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब में आज मतला साफ रहेगा। सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा सऊदी अरब में जुमेरात 17 मई को होगा।
متحدہ عرب امارات، برطانیہ، انڈونیشیا، ملیشیا، برونائی، سنگاپور، آسٹریلیا، عمان، جاپان میں بھی پہلا روزہ کل ہوگا۔ امریکہ اور کینیڈا میں آغاز رمضان پر اختلاف سامنے آیا ہے۔ اسلامی کیلنڈر پر عمل کرنے والی تنظیموں نے آج پہلا روزہ رکھنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ چاند دیکھ کر فیصلہ کرنے والی تنظیموں نے جمعرات کو پہلا روزہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک بار دوبارہ بات کرتے ہیں کراچی کی، کچھ ٹریفک کے مسائل کی بات ہو جائے۔ کراچی کا ٹریفک برقرار رکھنا ہے تو تجاوزات ہٹانی ہوں گی، سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کرنا ہوگی، سیوریج سسٹم ٹھیک کرنا ہوگا اور پارکنگ کے مناسب انتظامات کرنے ہوں گے۔ یہ وہ علام ہے جو ڈی آئی جی ٹریفک نے رمضان المبارک کے ٹریفک پلان پر گفتگو کرتے ہوئے جیو نیوز کو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ شہر کو 5 سیکٹرز میں تقسیم کر کے اضافی نفری بھی تعینات کر رہے ہیں، لیکن جب تک ان مسائل کا حل نہیں نکالا جاتا، ٹریفک کے مسائل کو حل کرنا ممکن نہیں ہے۔ طلحہ ہاشمی کی رپورٹ۔ کراچی ملک کا سب سے بڑا شہر، سب سے زیادہ آبادی، ٹوٹی پوٹی سڑکیں، غلط انجینئرنگ، 300 سے زائد چوکنگ پوائنٹس اور شہریوں کی نفسیات اور اعصاب کو تباہ و برباد کرنے والا مسئلہ ٹریفک جام، جو ہے تو روز کا مسئلہ، مگر رمضان میں کیا ہوگا؟ یہ ہے شدید گرمی میں وہ گرما گرم سوال جس کے لیے بنایا گیا ہے ٹریفک پلان۔ شہر کی مرکزی شاہراہوں کو 5 سیکٹرز میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ پہلا سیکٹر ٹاور سے قائد آباد، دوسرا عیدگاہ چوک سے سوراب گوٹ، تیسرا گرو مندر سے پاور ہاؤس چورنگی، چوتھا سمس چورنگی سے مواج گوٹ اور 5واں سیکٹر گارڈن چوک سے پاک کالونی تک ہے۔ ڈی آئی جی ٹریفک کا کہنا ہے کہ تمام بڑے انٹرسیکشنز کو کھلا رکھا جائے گا، بالخصوص دفتری اور تعلیمی اداروں کے اوقات میں۔ مینیج کرنے میں ہمیں ارریگولر پارکنگز کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا، مینیج کرنے میں ہم کو جو ریگولر پارکنگز ہیں اس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا، مینیج کرنے میں ہم کو رانگ وے وائلیشنز کو بہت زیادہ روکنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چوک پوائنٹس ہیں، کیونکہ کراچی میں سے بہت سے چوک پوائنٹس ہیں، اس میں فلو کو ایک سموتھ طریقے سے نکالنا پڑے گا۔ ٹریفک کی روانی بحال رکھنے اور پارکنگ کے مناسب انتظام کے لیے ٹریفک وارڈنز اور اسکاؤٹس تنظیموں سے مدد لی جائے گی۔ دوسرے اشرے میں شاپنگ سینٹرز پر خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ ضلع ایس ایس پیز کو ہدایت کی گئی ہے کہ شاپنگ سینٹرز اور مارکیٹ انتظامیہ سے مل کر رضاکاروں کا بندوبست بھی کیا جائے۔ ٹریفک کے ضلع ایس ایس پیز کو پولیس اور انتظامیہ کی مدد سے رکاوٹیں ہٹانے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ خصوصی کنٹرول رومز کے علاوہ شہریوں کو 1915 FM 88.6 اور سوشل میڈیا سے آگاہی فراہم کی جاتی رہے گی۔ کمپیوٹرائزیشن اور ٹیکنالوجی کی طرف بھی جا رہے ہیں، تو وہ ہاف پلاننگ یا بیڈ پلاننگ کی وجہ سے ہمارا وہ انیشیٹو زیرو ہو رہا ہے، اور آپ کو دوبارہ مینول ٹریفک مینجمنٹ پہ مجبوراً جانا پڑتا ہے پیک آورز میں۔ ڈی آئی جی ٹریفک نے متعلقہ حکام سے سفارش کی ہے کہ ٹریفک کی روانی کے لیے تجاوزات کا خاتمہ، ٹوٹی سڑکوں کی تعمیر، سیویج سسٹم کو ٹھیک کرنے اور مناسب پارکنگ کے مقامات کا تعین کیا جائے۔ کیمرامین عدنان حیدر کے ساتھ طلحہ ہاشمی، جیو نیوز، کراچی۔ کراچی میں نیشنل اسٹیڈیم سے نیو ٹاؤن جانے والی سڑک کی تعمیر کا کام سست روی کا شکار ہے، جس کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر رہتی ہے۔ ہمیں تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز قمر علی۔ جی بالکل، کراچی میں اسٹیڈیم سے نیو ٹاؤن جانے والا جو روڈ ہے اس کی جو تعمیر ہے وہ سست روی کا شکار ہے۔ آدھا حصہ جو ہے وہ روڈ کا ابھی تک چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ وہاں پر سیوریج کی جو لائنیں ہیں وہاں پر جو ہے ان کے ڈلنے کا کام جو ہے ابھی باقی ہے۔ ہمارے کیمرامین سے ناصر بھی آپ کو دکھائیں گے کہ پورے روڈ پر یہ سیوریج کی لائنیں ڈالی جائیں گی، اور کافی سست روی کا اس روڈ کی تعمیر کا جو کام ہے وہ سست روی کا شکار ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں ٹریفک جام جو ہے ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح یہ سیوریج کی لائنیں ڈالنے کا کام جو ہے سست روی کا شکار رہا تو اس روڈ پر ٹریفک جام رہے گا۔ جو حصہ رہ گیا ہے جلد سے جلد اس کی تعمیر مکمل کی جائے۔ جی، سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف پر 4 ارب 90 کروڑ ڈالر بھارت بھیجنے کے الزام پر قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی قانون اور انصاف نے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو ذاتی حیثیت میں آج بلا لیا۔ کمیٹی میں فاٹا کے انضمام سے متعلق 30ویں آئینی ترمیم کا بل بھی پیش کیا جائے گا۔ کمیٹی سے منظوری کے بعد یہ بل جمعے کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف پر 4 ارب 90 کروڑ ڈالر منی لانڈرنگ سے بھارت بھیجنے کا الزام۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی قانون و انصاف نے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ قائمہ کمیٹی نے ہدایت کی ہے کہ چیئرمین نیب اپنے ساتھ تمام متعلقہ افسران کو لے کر آئیں اور نواز شریف پر منی لانڈرنگ کے الزامات پر بریفنگ دیں۔ قائمہ کمیٹی کے ایجنڈا میں فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام سے متعلق 30ویں آئینی ترمیم بھی شامل ہے، جس کی منظوری کے بعد یہ ترمیمی
बिल जुमे को कौमी असम्बली के इजलास में पेश किए जाने का इम्कान है। जियो न्यूज के जराये के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने कौमी असम्बली की मुद्दत मुकम्मल होने से पहले 30वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक इस आईनी तरमीमी बिल के तहत फाटा को खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली में नुमाइंदगी दी जाएगी। जराये ने बताया कि हुकूमती इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकजई बदस्तूर फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंतजाम पर नाराज हैं और उनकी तरफ से बिल की मुखालफत किए जाने का इम्कान है। तहम हुकूमत को इस मामले पर अपोजिशन की हिमायत हासिल है। पाकिस्तान की गजा में इसराइल की रियासती दहशतगर्दी की मजम्मत। पाकिस्तानी मंदूब मलिहा लोधी ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद दहशतगर्दी स्ट्रेटजी के इफ्तिताही सेशन से खिताब में कहा कि गजा में इसराइल की रियासती दहशतगर्दी काबिल मजम्मत है और दहशतगर्दी को रोकने के लिए जामे हिकमत अमली बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी फैलाने वाले अंदरूनी और बैरूनी अनासर का तदारुक करना चाहिए। बैरूनी कब्जे और तवील तनाज़ात ने भी पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी को पनपने में मदद दी है। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में आज बच्चों की पढ़ाई का आखिरी रोज है। कल से मौसम गर्मा की तातीलात शुरू हो जाएंगी। इस पर बच्चों के क्या तासुरात हैं, ये बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज उम्मे फरवा। मैं एक स्कूल के बाहर खड़ी हूँ। जिस तरह से लाहौर समेत आज पूरे पंजाब में जो तालीमी इदारे हैं वो गर्मियों की तातीलात के लिए बंद होने जा रहे हैं और ये तातीलात जो है 17 मई से लेकर ये 10 अगस्त तक स्कूल जो है बंद रहेंगे और उसके बाद 11 अगस्त से स्कूल जो है खोल दिए जाएंगे। बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं और साथ में रमज़ान भी शुरू हो रहा है। इस वजह से ये भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे। इस हवाले से हम बच्चों से जानते हैं कि उन्होंने गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने का कैसा इरादा किया हुआ है। जी हम छुट्टियों में मरी जाएंगे और वहाँ पर बहुत मज़े करेंगे। आपने कहाँ जाना है, क्या प्लानिंग हम लोगों ने छुट्टियों में कराची जाना है अपनी नानी के घर, वहाँ पर काफ़ी मज़ा आता है। हर एक ने प्लानिंग कर ली है। ये तो है सूरत हाल सरकारी स्कूलों की कि वो कल से मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएंगे। कुछ प्राइवेट इदारों के अंदर जो है वहाँ पर एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। एग्ज़ाम्स की वजह से वो 17 मई से स्कूल जो है वो बंद नहीं कर रहे और जैसे ही एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे वो फौरी तौर पर स्कूल जो है वो बंद कर देंगे। Hi, I'm Aisha Baksh. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button.